Eyes on hair mga guys, grabe ang liwanag sa mata, ang bilis ni ate magbilang. Expert ang lutong. Parang machine lang din Balitaw yan na nga adlaw, ika-20 Disyembre 2024, bandang alaunahan kulop kinarawat akin message, makakakuha no kuno kami amon casual fee ha City Hall. Opo, tama ang narinig nyo, casual fee, hindi po casualty ha. Kinaklaro lang po. Pasensya lang pala kayo sa busis ko, medyo nguhok na naman tayo ngayon. Lagi na lang tayong may sipon Balitaw, hadton mga ori nga semana hambulan had Septembre, tuluhan mga School Parent and Teachers Association or PTA officers inagsubmitar hin application for casual ha opisina ni City Councilor Dr. Katrina Sadak para hadton bulan han Oktubre nga employment. Ang panuyuan hini in para maka-avail han amon solicitation para han amon ginuungara nga usa ka gatos nga mga monoblock para han amon hinigugma nga eskwelahan han San Gabriel Elementary School. Shout out ngay anak kiton mga duruto nga mga kag-anak iton mga kabataan ira dako nga pagbulig ha pagpakaupay hit eskwelahan tungod kay diri kaya hiton pondo hiton asosasyon nga sugad man na eskwelahan iton iba nga pagpakaupay sa mahini nga pagpatag hiton area sanglit nang binubligay iton mga kag-anak ha mano-mano nga paagi para mahuman ini ngan tungod kay saring ko pa mano-mano sanglit ini nga video kuha ini han ikatulo nga parte hampin takasi amo naman ini ang siyahan nga gimburubligan han nga tanan. General Pintakasi ang patawag hini. Mga kag-anak gikan ha purok 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sanglit kita aman waray makuri nga trabaho basta may da pagkaurusa. Inobligay nga nagios ang kada tagsa. Mapatatay unanay man hakamatuoran la hanwaray pa ini pagtitikangi. Makuri ka upay huna-hunaon kuno unan-on ang pagtrabaho. Pero maluoy human katikangi nga da yan na waray pagud ka humani. Balitaw no? At least man human han pira ka oras nga binobligay. Dako gihap an hiiban. Basta nag-ikaduha nga nang ikatulo nga pintakasi. Kay digadla balitaw harumamay maris kala hingkatitig ahiton nga tuna gamit la itong pala ngan kabra ngan usahay may da chika. Hala uy shout out kan batch classmate ko inhiyang pang eskwela classmate ko gihapon hiya na obligasyon hamon eskwelahan shout out gihapon ang tako nanay. Wow kita aman ka magkalistonira. Nagpasapa sa hira para mas madali ang pagdarahan tuna. Shit sinisiring unity is the key. Pero anay patalastas anay kita ha. Brought to you by Rika Kapon. Usya, we thank them all na. At ito naman po ang resulta after 3 consecutive pintakasi. Malayo pa pero mas malayo na mula sa umpisa. O anay daw, balikan ta. Nakantumang kita tan pangubra ano. Balitaw ano iyo tulong ng mga ubos ng suruguon samahan iyo presidente treasurera ng PIO inakakubra hinto mataginting na nagkakantidad hindi 19,200 pesos sakop hingkanan usa ka bulan nga suhol ha City Hall nga napareho gihapon nga adlaw dayon igin palit ang nakarawat nga kwartahan mga monoblock nga ginuungara han aton hinigugma nga eskwelahan dayon kay tungod han babaha han kinabuwasan na ini nakuha bali anyang tanan nga karawat nga suhol na ibanan hindi si 8,400 para ang pag-purchase hadton mga monoblock nga 46 kabugos. Plus sini pa nga 14 pieces nga na-purchase liwat gikan hanalikom han induction nga pundo. So as of 2024 may ada na kita total hin 60 pieces nga monoblock it aton eskwelahan. Yay! Di pa ba kita malipay from nothing to something? Damo pa kita mga handom pero kahit pa paano may ada na talagudtik nga naabot pero aw anay klaron tay ni ha. Bangin naman magturay ka man sukli hadto 19,200. Maluoy may ada pagyap na hitira nga 800 budget para han aton transportation para may abutan aton monoblock han aton eskwelahan. Pero kay buutan man an aton driver ngan an service nga iya gingamit in waray man bayad kundi la tubtob hang gasolina. Sanglit an 800 yan hitutura na ibanan nga hawin 300 pesos para han iya gasolina. Shout out ngayon han aton usa ka parent Kuya Marlon, salamat han libre nga serbisyo ngan pakiana hain naman liwat an 500 pa. Uy hala para transparent kita. Ini ano in ginhimo nga reimbursement para han tutulo an era pa marupasahi han pang-apply, follow up ngan iba pa. Ayaw na kamo in taon pag ibi ha. Balitaw kay amon gin Jollibee. First time la padaman kuno ni Ate Mitos pagkakasulod ng Jollibee. Pagbigyan nyo na ha. Ang kulang han amon gin baydan, syempre abo na la gindugangan. Pagkulawi ini ha. Kung hiabot ka pag kita tubtugan he, paki-like, comment and share na din oh. Balitaw gidadamo ipait amon hingya para ikakaupay amon eskwelahan. Sugad nga
kamay ada hinsiling itamon mini gym. Dara kay man kita maniyo. Makaradlak naman light uni na may da sawa di dahit igbaw. Pagkaya na amula naging papasalamatan ni Doktora Katrina Sadak ang iya mga buutan nga staff han kaman kaduruto og han iba pa nga mga kasangkapan hakabatunan hini. Hanggang sa muli, thank you for watching.